Kahit nagagagtinawa na ako, ma'am. Kasi ay problema na ito. Ay, matasan ko na. Oh, nagagagtinawa na ito, ma'am? Ma'am. Salamat kayo. Uy, di, ala, tanawin. Ano si mami? Ma'am. Si mami ninyo. Ma'am, di ba ma'am nagstoryahay ta? Yingnan ba yata ka ma'am? Mga ma'am, pasabta tanan mo mga bisita. Kung unsay ihatag sa clown, di na gina pwedeng bawion. Lagi sa 1,000. Inyan do ha? God bless you. Mentang ilayo mo sa mga sakit, nagaayong mayong lawas o grasya sa Ginoo. Salamat and Merry Christmas. Alright, sit down. So for now, sige, ang atong pag-play is, kuya natin, gagmay lang po. Okay, so first is, sige, ate and kuya muna, please step forward, mga dagko sa mga kayo. First challenge, 1,000 pesos. O sa, so duha ni siya kataguan, duha ka duha. Okay? Kuya, wait, relax lang, okay? So now, paminaw na. So, children, before tayo mag-start, sige, pailaila sa mo sa atong mga bisita. So, tingin yung pangalan, ayaw na lang apelido, please. Kusga ang tingog, louder your voice. Sige, una Inday, pangalan? Hana. Pangalan? Lovelelen. Pangalan? Shalixi. Pangalan? Liam. Pangalan? Banban. What is your name? Banban. Banban. Pangalan? Rhea. Rhea. Pangalan? Ayana. Aliana. Pangalan? Gidibon. Ha? Gidibon. Gidibon. Okay, very good. Alright. So now, pamilya na. Children, let's start. Again, ang atong premyo, sige, usa ka 1,000. Okay, the winner will receive 1,000 pesos cash. Paniguro. Ang atong game is, children, mangutana ko, wala mo ilain ito bagsak ko akong dili, palwa. Again, if I ask you a question, you only have to answer me palwa. Wala ilain mo gawa sa inyong baba kung dili palwa. Again, kung mangutana ko sa inyong ito ba? Palwa. Kung mangutana ko sa ito ba? Palwa. Louder, say palwa. Palwa. Mas nagag, say palwa. Palwa. Bisag kung sa'yo may tabo, palwa rin mo gawa sa baba. So let's start. First round. Pangalan? Palwa. Edad? Palwa. Asa nagpuyo? Palwa. Isakyan padong nga rin. Palwa. Isa'y kaoban ni mo karon. Ormo. Very good. Imong mama. Palwa. Imong papa. Palwa. Ang imong ilong murag. Palwa. Wala na out. Perfect. First round. Kay practice game patot trial game. So this time, children, second round, pagsayop ang tubag, pagsayop ang answer, again, you'll be out of the game. Matangtang na. So again, akong utrohon. Kung mangutan ako sa itubag? Palwa! Palwa! Sige na, Bekus ka. Palwa! Palwa! Very good. Sige, so good ka. Ready? May kaon na ka? Oh. Nakalitan na siya. Nagag chance, ha? Sabi pala, nagsaabot ka, bro. Mangutan ako sa imong itubag? Liam! Lagi, if I ask you a question, what do you answer? Palwa. Alright. Are you ready? Palwa. Are you ready? Yes, sir. Again, are you ready? Palwa. Palwa only, alright? So, next time, if your answer is wrong, kuya, I'm so sorry, you're not ready, okay? So, let's start second round. Ready? Nakaadto na kagurmok na Palwa. O lagi, nakaadto na ba kagurmok? Palwa. O gani, nakaadto na ba ka sa ormok? Palwa. O sige, gisakyan pa doon ormok? Palwa. Very good. Asa ka ng school, kuya? Palwa. Asa ka ng school? Palwa. Name ni teacher. Palwa. Asa name ni teacher? Palwa. Alright. Kuya Ninyo, what is your favorite subject?
Dalawa. Very good. Ikaw, sino mo ganang subject? Very good. Very good sa school? Dalawa. Very good. Sige. Ready na ka? Dalawa. Oh, lagi. Ready na ba ka? Dalawa. Ready na ba ka? Dalawa. Mga gani. Ready na ba ka? Dalawa. Ready na juga? Dalawa. Very good. Sige, kuya. Laro ko yan. Ready? Red run! Ready? Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Paulo! Paulo. Alright, behave. Alright, ready? Again, children, ready? Louder your voice pag hinay out. Ready? Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Paulo! Dalawa. Alright, pas ka. Pag okay, dapat tingog na yan. Okay, ready? Palwa! Dalawa. Paula! Dalawa. Paulo! Dalawa. Again ha, 1,000 pesos ang premyo paniguro. Ready? Palwa! Dalawa. Palwa! Paula. Ready nyo, stay. Alright, behind. Five. Kuya ninyo, no? Pushing ko ninyo. 2 boys, 3 girls. Ready? Inday, paniguro. Para na yung 1,000. Ready? Palwa! Dalawa. Paula! Dalawa. Paulo! Dalawa. Upat na lang. Ready? Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Palwa! Dalawa. Paulo! Paula. Tulo na lang. Alright, kirin nyo. Alright, 2 boys and then 1 girl. Ready? Palwa! Paula. Guys, championship round! Again, kuya, the winner again, may madawat 1,000 pesos. Alright? Again, guys, ako lang yung siyang larohon ha. Kisag birthday ni ninyo ron, dili bot pasabot, si ninyo na yung makadaog, ako siyang paboran. Wala ni pabor-pabor. Ha? Game, fair game ni siya, walay paboray, sayop-sayop, daog-daog kita. Again, kung mangutan ako sa ito ba? Kung mangutan ako sa ilang ito ba? Palwa! Alam mo kayo, bisa-bisa meta mo. Palakpakan ko guys, championship round, let's go. Ready for 1,000 pesos! Alright, ready. By the way, kuya, kung ikay makadaog og 1,000, unsay mong paliton? One. Unsa? Kung ikay makadaog sa 1,000 ba, unsay mong paliton? One. Unsa? Bag. Bag? Wala pa winner! Guys, again, bago nyo tutuyo ha, ang atong winner, the birthday boy, palakpakan na to guys. Yeah! Alright, sige, again, kuya ninyo, congratulations. Again, ano pangalan ni mo? Dalawa. Nagkakot si Baka. Sigo, ano yung lubatan mo sa sarili mo. Palakpakan na to guys. Ready? Again, what is your name? Dalawa. Na, patutuin mga. Nadaot sa palwa. Again, congratulations kuya ninyo again. Ikaw ninyo. Kung anak kay 1,000, sige. O sa man imong ibay sa imong 1,000 pesos cash. One. Oh yes, na kay 1,000. O sa imong iba? Palwa! One. Ano sa? Dalawa. Palwa. Okay. Guys, palakpakan natin si Boy! Okay, by the way, asa to tagiya sa 1,000? Hindi mo ni ma'am no? Kuhaan niyo Okay na, huwa na, huwa! Next, sige, magagmay na pod. So forward, chikiting. Let's go. Gagmay. Go. Dali. Wala si Manny.
Wala ko naman ko. Asa mo ba? Tama ka na daw mo. Wala na. Ay, sorry. Wala na yun. Last chance. Sige, kamu lang upat. Very good. Sige, so 3 boys, then 1 girl. Okay. Again, ako sa nang ilaw ng bago. What's your name? Iban ka na yung alihog ko. How old are you? 5 years old. Very good. So, ang kini pangalan? Sige, pangalan? Joel. Joel. Okay, good. Joel. Si Ninyo and then si Kuya. Alright, so by the way, before ko mag-start, kay children, kisa sa inyo mga nag-school, nag-eskwela, isang kamot. Nag-school. Hands down. Very good sa school. Hands down. Mga na ay medals or awards sa school. Ano mo makay medal? Ano mo? Ano sa mana, bro? Sige, absent. Okay, hands down. Hands down. Kinsa sa inyo mga nanarbaho na? Hands down. Kinsa sa inyo na mga nagninyo na? Alright, so by the way guys, before ko mag-start sa akong next challenge, announcement ha? Palihog, walay tudlo ay sa tubag or sa answer. Pasanda na to sila magkuha, walay tudlo ay no coaching. Pagwas makabati ko inyong tudloan sa tubag, I'm so sorry. Ang bata sa tubangan may ma-disqualified. So please, no coaching. Alright, so let's start. Sige. Children, first round. Sige, atong game, mag-give lang mo name ni Kuya Jan, sample name or pangalan. Okay, so first round is, children, give me an example name. Name of a color, pangalan ng kulay na nagsisimula sa letter B. Sige, color that starts with the letter B. Okay? Kuya ninyo, anong kulay ang nagsisimula sa letter B? Color na nagsugod sa letter B. Black. Very good. Black. No, color. Dili pwede manundog. Lahi na po. Brown. Ha? Brown. Very good. Brown. Ikaw. Purple. B man. B. Blue. Very good. Kuya, absent ka na ato? Absent ka itong pagtudlo ni teacher sa colors? Naa ka? Napa. Ako sige. O sa'yo color na nag-start sa letter B. 5, 4, 3, 2, answer! Violet. Ha? Violet. Bino! Violet.